Zdravím všechny playery, tady je Alien a dneska se podíváme na The Stanley Parable. Jak asi moc dobře víte všichni, tak teďko probíhají v plném proudu Steamové slevy a já jsem jako nehorázný fanda divných her nemohl odolat těm neodolatelným nabídkám a pořídil jsem si tuhletu šílenou záležitost. A pokud nevíte, o co jde, tak jste na tom úplně stejně jako já, protože já jsem si nechtěl spoilovat a vlastně tu hru jako takovou. Takže jsem vůbec jakoby, ani ten trailer jsem nedokoukal. Jediný, co jsem udělal, tak jsem si přečetl a... This is the story of a man named Stanley. Po příběhu. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Zvláštní. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Máme myš. Tak jo, takže teď tam tady nějaký týpek. Čas je skoro dobrý. Tady to noční nahrávání kolem 1 ráno. A každopádně, abych ještě jenom tak jako dořekl to, co jsem začal, tak vlastně nechtěl jsem si spojovat, o co jde. Takže tohle je absolutní improvizace. První vlastně, úplně první dojmy z té hry, vlastně dalo by se říct First Life, ale nechtěl jsem to úplně ofiko rozebírat, protože vůbec nevím, jak dlouho jakoby to bude trvat, co z toho vyleze a takhle. Takže jediný, co o té hře vím, je z popisku na Steamu, že hra je plná takových kontradikcí a že vlastně takový ty zažitý pravidla tady vůbec jako neexistujou. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Tak jako ta hra se nás tak jako snaží... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hustý, jako líbí se mi to, jak to tak jako zatím komentuje každou věc, co udělám. Každopádně se snažím najít nějaký goodies, ale to asi nebude úplně tady předmětem této pařby. Každopádně je nám tak jako našeptáváno, aby jsme šli do nějakého toho meeting roomu, že třeba jenom to, ale jako vypadá to, že tady fakt vůbec nikdo není. A vypadá to tak jako, hele, jako bude to asi tím enginem, jo, ale za mě to vypadá strašně jak takový ty laby z portálu. Vlastně, pokud nevíte, tak běží to jakoby na sourceu pochopitelně. Je to tak jako poznat, nevím. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. OK, tak budeme ho teda poslouchat, nebo ne? Jako chce po nás, aby jsme šli doleva. Ale vzhledem k tomu, že já jsem vemeno a pletu si levou a pravou. Ale tak jako jdem ho... A nebo budeme poslouchat? Ne, budeme zlí. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ne, já chci do lounge a dát si nějaký snack, protože už mi docela takhle při ránu vyhládlo. Můžeme něco dělat vůbec? Nějaký jako... inventář, co? Strejdo? Tap, tyho, kolik tady hraje lidí na serveru. Koho můžu zabít? Nějaký guny? Ah, yes, truly a room worth admiring.
It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Modrá uklidňující, že jo? Jasně. A jako já bych ale jako chtěl jít zase teda zpátky, jako teda tam, kam jsem chtěl, kámo. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Tak asi jako půjdem, no, tak dobře, tak tam kam chce. A nebo, já nevím, toho budeme rebelovat nebo ne? Uvidíme, co nám ještě řekne. Já mám rád autority. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Tak pro ty, kteří to nechytli, tak jsme tak blbí v následování vlastně těch, jak jsou direction česky. Do not jump from the cargo. Já mám chuť dělat úplně všechno naopak. Jo, aha, tak to dost, ty bláho. To by se mi to docela vyplatilo, tak když tady jako... A jdem. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Tak začínám se to trošku jako zamotávat. Jako... This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Jako pokud to takhle teda interaktivně jakoby reaguje na ty naše loading. Oh, to pič. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Okay, no. Huh? Game over? Hello. Oh, Stanley, is that you? Yep. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. It's okay. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. What the hell? Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Okay. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Okay. Jak si chce? Jo, to je jako 0. Ne? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Tyž nejde. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Not again. I wanna go home. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work,
he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Okay. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Takhle sakra ten týpek jako musel mít nějaký jako... As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Takže je to všechno v naší hlavě, je to náš výmysl, fantazie při nudný práci. S tím se dokážeme stotožnit, ne? Někteří. Tak co bude, je to O nebo 0? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay. But there is no answer. What? How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Jediný, co můžem, chodit takhle asi dokoukat myší a krtit se, nic jiného tady není, po kterém můžeme mačkat tyhle ty And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. A co když teď teda jako na truc? You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? No fu. No dobře, budu tě poslouchat. Už jsem hodnej. Haló. Ty tak nejdřív po mně chceš, abych namačkal botny a teď tady jako zase jako jo, tak... Ty vás se... Jako, musím se přiznat, že mám strašnou chuť teď si dát tu hru znova, ještě když jako úplně nevím o co go, a jít do těch správných dveří a poslouchat ty příkazy od začátku, že mě zajímalo... I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Takže jsem umřel? Jsem si nepamatoval, že přesně takhle to vypadalo u mě v tom... OK, takže... Takhle. Já si myslím, že nemá moc cenu vyvozovat z toho nějaký závěr. Že nemá asi moc cenu z toho vyvozovat nějaký závěr, protože očividně ta hra s náma bude brutálně vyjebávat. A co já na těchto těch hrách miluju, je přesně tohleto. Můžete znát taky dost, no, jakoby je to podobný typ hry, je to vlastně žánrově stejný. Výborně, tak jsme tady, jak jsem si přál, tyjo. A to je možná zase ta moje, tyjo, to. Tady, já bych si to chtěl dát znova, pic, mám tu možnost. A jestli znáte Untitled Chapter, tak taky podobná věc, je to teda dost psychedelický, takže jestli máte nějaký epilepťáky takovýhle, tak to neskoušejte, ale jinak je to super.
A to už jsem si teda taky pořídil a chtěl jsem na to udělat strašně let's play, ale bohužel mám pocit, že mi to nějak jako nevyšlo to nahrávání a prostě už jsem to hrál tak dlouho, že už jsem jako přišel na to, o čem to je a už bych z toho nebyl tak vyplesklej, jako kdyby to bylo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. OK, jdem za bossem ale nevím, proč bych hledal tyho profits. What is hot? Stripes. Color team segment. Jo, to je takový pěkný graf, jako self-explanatory, jako si CDčka. Výborný webkomiks, jestli to neznáte. Whatever. OK, jdem za bossem. Jdeme hledat otázky, protože... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. A tak zase mám chuť úplně jít zavřít. A tak zemřem ještě jednou. Třeba teď nezemřem. Nebo se pak vrátíme, jo, to nejde vlastně. A nebo tak... Jdem za bossem. Budem hodný a... Ať se trochu hejbnem. Já mám vždycky chuť prostě prolezat všechno. Pojď. Ty bláho, boss to tady má pěkný. A se potřebuji hlavit tento. Sup, boss. Business. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Tak proč mi to říkáš? A tak jako... Co se stane? Okay, no. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. To je hustý, jak prostě vypravěč ti to cheatuje, takhle prostě, co máš dělat. Ale ty ho můžeš poslat do hajzlu, ale jako zhebneš, no. Takže asi budeme muset poslouchat vypravěče. Jedem. Dolů, pojď. Je to fakt pěkně udělaný. Na těchto hrách se mi líbí, že to je takový... Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Je to skvělý, ale trochu mě štve, jak do toho furt kecá, protože nemůžu se k tomu vyjadřovat, já. Vždycky zapomenu, co jsem chtěl říct. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. My choice, maybe. Mě to zase pošle do háje. A mě se zajímá jako mind control. To je strašně ironický, když tam vlezu. Ne, tak to si nenechám. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. OK. Tak znovu už to asi jít nechcem. Aspoň to jo, v tomhle videu.
But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. No, zhruba. To je schýza. Ale je to takový portálový, tyjo. Tak zmačkneme ten velký, tyjo. Co dělá tenhle velký červený čudlík? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Sure. I'm in. Tak jdem. Kamery, jo. Ano, můžeme ještě třeba tady si vzít propisku. Employee observation. A to bude celý o mně, o co? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Okay. Si připadám jako planetárium. Pošlete ho nahoru. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Okay. Jsem připraven. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? No, už to tak vypadá. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Já se nejsem úplně jistý. Každopádně, já bych to strašně rád tady exploroval, ale exploruje poměrně nadlouho. Jak vidíte, chtěl bych prolíst každou prostě škvíru a tak. Pokaždý by mě to pravděpodobně zabilo. Hádalo by se to se mnou, že dělám špatné věci, že ho vůbec neposlouchám a že už jsem měl dostat panáka před dávnem. Každopádně já si myslím, jako takový jakoby menší úvod by to mohlo stačit. Zase určitě dělám to i pro vás částečně, protože kdyby vás ta hra zaujala, tak bych to nechtěl zase moc spoilovat. A taky nevím, jestli já bych třeba neudělal jako další, ještě uvidím, jestli to bude úplně let's playový materiál, ale spíš jsem to viděl na takovýhle jako preview, protože hold těmhletěm divným hrám, nebo jako divným hrám, netradičním prostě exploration, záležitostem s různou takovouhle náplní a tematikou se moc prostoru nevěnuje, řekl bych, i když pravda je, že třeba konkrétně tato hra vyhrála spoustu ocenění. A takže pro dnešek bych to tady utnul a s takovým navnaděním do příště. A pokud samozřejmě ještě musím zmínit, jak jsem říkal na začátku, je to teďko ve slevě, takže pokud chcete, máte šanci teďko ještě pár hodin to získat snad, pokud se mi to podaří sestříhat nějak rychle. A jinak já se budu těšit zase příště. Takže se mějte fajn. Pokud se vám video líbilo, klasika, lajkujte, sdílejte, odběr nám dejte, haha, nádherný rým. A budu se těšit zase příště. Takže se mějte a čekujte Playr. Těpic.